Next na kakainan yung OG Binatog. Yan. Ano ba yung pila, guys? Thank you po. Guys, ito. Try na natin, guys. Mommy and baby. You try. First. Masa kanina? Sa akin? Mais. Mais. Harap. Asa lang? Ako nga. So, try na natin, guys, ito. Yung binatog. Sarap naman. Ito, guys, gagawa si Sir ng cinnamon bread. Yan. Yan, Halloween pala yung sugar. Yan. Ito yung mga lalagayan yan. Yan. Lagyan ng margarine. Okay. Ganyan pala. Yan, raisins. Mga ilan yung nagagawa mo, sir? Araw-araw? 450 pieces? Ah, okay. Sikat ka na, sir, ah. Kikita ka sa mga reels tsaka Yun. Ito naman yung sa bread dough. Yan. Lagyan din ng tapos flour. Yan. Yun. Hinati-hati na. Yan. Lalagay pala pa. Meron bang sila mo? Wala. Mamaya pa mga 20 minutes. Yun. Yun. So, si Sir pa rin yung magbabalot. Yan. Ito na, guys. Cinnamon bread. Then, tikman natin mamaya, guys. Guys, ito na yung cinnamon bread. So, tikman natin, guys. Yan. Mainit pa. Kurot lang tayo ng konti. Yan. Yan. Sarap. Lasa-lasa yung cinnamon. Try mo, mami.
Laki ng resin, no? Sarap. Tingnan mo ka, baby. Mainit pa. Okay. Mainit pa. So, goods na goods, guys. So, try nyo dito sa One Stop Daily Mart. Diyan, dito sa may public market. So, guys, welcome to Cafe Stella. So, tara, pasok tayo dito. So, dito, guys, parking area. Yan. Malawak yung parking area nila. Then, dito, nasa baba daw yung cafe area nila. Tsaka, cabins. So, tara. Check muna natin dito. So, may mga upuan dito. Okay, ang upo. Yan. Then, yung Cafe Stella, pababa dyan, guys. Dito yung mga cabins nila, yan. So, ito for lang, sa mga guests na nakakabin yan. Ito. Sa Itugon to, guys. So, guys, tara. Baba tayo sa Cafe Stella. Cafe Stella, guys. Hanap tayo ng upuan, guys. Yan, meron din pala sa taas. Meron din dito. Check natin dito, guys. May mga na. Mainit kasi. Pero makita mo yung kita mo yung view dito, guys. Check lang. Guys. So, pwede kayo mag-dine-in dito. Yan. Tara, dito tayo sa loob. Check natin. Guys, ito yung menu ng Cafe Stella. So, may smoothies. Yan. At coffee. So, pause yun lang para makita nyo yung prices. Next. Same. Strawberry basil. Refresher. Strawberry selection siya, guys. May salad. May pancakes din. Yan. Next. Ito. May soup. Salads. Yan. Then, sandwiches. Yan. Next menu. Flatbreads. Yan. Sige, pause nyo lang para makita nyo yung prices. Ito. Snacks and shareables, yan. May quesadilla, calamari, yan. May gambas. Yan. Next page, ito, pasta. Ay, sorry. May pasta. Then ito. Yan, prices. Entries. Yan. Next. Ito, may ribs and roast. May Australian roast beef sila, guys. Yan. Then, yan yung prices. Ito, grilled and hot plate specialties yan. Mashed potato, cordillera and rice. Then next, dessert. Tanggalin ko muna. Yan, may pie sila. And cakes and pastries. Yan. Next page. Ito, breakfast. Kung magkakabin kayo dito, pwede mag-breakfast dito. Yan. Yan, pause nyo lang para makita yung prices. Yan. Next page.
Kunin ko na lang. Ito. Coffee drinks. Yan. Then may non-coffee drinks din sila. May specialty coffee din sila dito guys. Yan. Yan yung prices. Then yung last page. Page 8. Alcohol. So may cocktails. Yan. On the rocks. Then wines. And beer. So guys, ito na yung watermelon cooler natin. Yan. Try natin. Mami lang, mami. Mami lang, kung mag-try ka. Sarap. Then yung avocado mint. Sarap din guys. Wait natin yung mga in-order natin na food. Balikan ko kayo. So guys, dito na yung order natin. Umorder tayo ng pancake para kay Natanya. So buttered, ano to? Buttermilk. Buttermilk pancake. Yan. Yan. Gusto na ni Natanya. Chicken quesadilla guys. Ito. That's why you need to Yan. wash your hand. Then may ano naman, roast beef. Penne. Roast beef penne na. Yan. Roast beef pan. So tara, tikman natin guys. So guys, tikman muna natin yung quesadilla. Yan. Ito. Yan guys. Yan naman. So try muna natin tong sa sauce. Dito na sauce. Sarap guys. Ito namang ganitong sauce or dip. Masarap siya guys. Next naman yung pasta. Yan. Tikman nga natin. Roast beef. Yan. Yan. Masarap din guys. Then, kuha tayo ng pancake ni Natanya. Ito. Kumakain na kasi si Natanya. So, hingi lang tayo yan. Buttermilk. Sarap din yung pancake guys. So, pag pumunta kayo dito sa Baguio, try nyo dito sa Cafe Stella. Sarap din guys. Guys, next na kakainan natin is dito sa Sambali Grill. So, lagay ko lang yung complete address dito sa baba. Then, ito yung cafe or kainan nila guys. Yan. Ganda din yung ano nila guys. Ambience. Yan. Yan. Dito sila mami. Yan. Maganda din dito guys. So, hintayin lang natin yung food at order. So, dito pala may comfort room na dito sa loob. Yan. So, guys, botanical salad. Yan. Tikman natin. Then, may soup. May ano to? Yes. Tikman ko nga ng soup. Gusto niya yung cucumber kasi. Very good. Sarap ng soup. Tikman nga natin. Ayan, nawas. Fix natin din. No. Wait lang po ako sa place. Sit down lang ka. Ay, naku. Kami naman? Sarap guys. Yung pork pot roast guys. Yan. Tikman natin. Tikman natin guys.
sa inyo yan. That, you wanna eat? Sarap. Guys, beef casserole. Try natin. Natanya, kami. Tikman natin yung beef casserole. Sinong may akis ay? May mga Sarap. di nagbibig sa akin kasi. Fish fillet, sesame pa. Okay, crusted fish fillet. Okay. Masarap? Ano? Try nga natin. Fish fillet. Kain ka, be. Kumain mo, gusto ka nang kumain. Sarap din guys. Pinakain ko. Roast chicken guys. Yan. Tikman natin. Ito. Ito is tofu and ano? Yeah. Natural tofu, puro tofu. Yes, fish fillet tofu. Tikman muna natin. Natnat. Yung dips niya is star, Masarap yung chicken din guys. Lagyan natin ng gravy. Tartar po ako. Tartar sauce. Sarap. Then ito, fish fillet na? and tofu. Fish fillet with tofu. Fish fillet with tofu. Try natin. Okay din naman kasi mostly guest namin mga senior. Then, lagyan natin itong sauce. Yan. Sarap din guys. Guys, mango pearl with strawberry. Yan. Pa-additional ako ng strawberry. Yan. Tikman natin. Strawberry. Yun. Strawberry fresh. Mango. Tanungin ko si mahal kasi ang Mahal na strawberry. Sarap. Sakto sa timpla. May nagtitig kami sa At guys, dito na natin i-end yung Where to Eat in Baguio natin na series. So, as the saying goes, wander often, wander always, travel with no regrets. And as always, thank you for watching and see you in our next travel vlog. Bye for now, guys. Bye-bye, Natanya.